नमस्कार ओडिशावासी। कालीठू सोशल मीडिया खोलिले माने ह्यूमन सागरଙ୍କର वीडियो आसुची से सब देखिकी तो गोटे ओडिया हिसाब रे बहुत दुख होउची किंतु आमे तांको हरे सारिचु। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମେ ପରସ୍ପର ଉପରେ କାଦ ଫୋପଡ଼ା ଫୋପଡ଼ି ହେଉଛୁ ଯେ ସେମାନେ ମାଆ କି ୱାଇଫ୍ କି ମାଆଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅନୁସାରେ ବାହାର ଲୋକ ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ କଳି ଲାଗୁଛୁ ଏବେ ସେ ଯାଇସାରିଲେଣି। ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହଉ, ସିଏ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରନ୍ତୁ। କାରଣ ସିଏ ଶେଷ ଗୀତ ବି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଛି ଯେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଏମ୍ ଫର୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଏମ୍ ଫର୍ ମା। ଆଉ ଦୁନିଆରେ ବି ଏଇଟା କେଉଁଠି ଶୁଣିନି କି କେଉଁ ସନ୍ତାନ ବା ସନ୍ତତି ତାଙ୍କ ମାଆ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ମାଆ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ ଏଠି ଭଲ ପାଇବା ନ ଭଲ ପାଇବା, କିଏ କେୟାର ନେବା ନ ନେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜନତା ହିସାବରେ ଏତିକି ମୁଁ ଭାବିଲି। କାଲି ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ବାଇଟ୍ସ ବି ଦେଖିଲି। କେତେଜଣ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ମାଆ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରଖୁଥିଲେ, ବା ବାହାର ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମାଆ କେବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ସିଏ ଏଗୁଡ଼ାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଯାହାର ଦେହ ଖରାପ ମାନେ ତାଙ୍କର ମଲ୍ଟି ଅର୍ଗାନ୍ ଫେଲିଓର ହେଇଛି, ସେ ଯାହା ବି ସେଇଟା ହେଇସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି। ବଟ୍ ତା ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ଯାହା ବି ଦିଆହେଉଥିଲା ସେ ପ୍ରପର୍ଲି ନେଇନାହାନ୍ତି ତାକୁ। ବା ସିଏ ଯେଉଁ ରୋଗରେ ଥିଲେ, ଡିପ୍ରେସନ୍, ମେନଲି ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହେବନି କୌଣସି ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ବା କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି ନା ମେଡ଼ିସିନ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ନିଜେ ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ କି ମୁଁ ଏଇ ଡିପ୍ରେସନ୍ରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମୋ ମନଟା ଟିକେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେଟା ଶୋ କରୁଛି। ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ବିଜି ରହିଲେ ହୁଏତ ମୋ ଡିପ୍ରେସନ୍ର ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ଟା ମୋ ମାଇଣ୍ଡର ସେଇଟା ବାହାରିଯିବ। ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଟିକେ ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ, ପଇସା ପାଇଁ କେବେ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ଯେତେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବି ମୋ ପାଖରେ ଆହୁରି ପଇସା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ପଇସା ନଥିଲା? ପଇସା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଡେଲିକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇପାରିଲେନି କେୟାର ଲିଫ୍ଟ ପାଇଁ? ସେଇଟା ପାଇଁ ନୁହଁ, ପଇସା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏୟାର ଲିଫ୍ଟ କରିକି ନିଆଯାଇପାରିବ ଡେଲି। ସେ କଣ୍ଡିସନ୍ ପାଇଁ ସିଏ ହିଁ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ ଯେ ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପ୍ରପର୍ଲି ଖାଇଲେନି। ଜଣେ ଏମ୍ସର ଡକ୍ଟର କହୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହାଇର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦିଆହେଉଥିଲା, ସେ ନିଜେ ଇନଟେକ୍ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ବି ସେ ପ୍ରପର୍ଲି ଖାଉନଥିଲେ। ତ ଜାଣିଶୁଣି ସିଏ ନିଜକୁ ମାରିଛନ୍ତି ସେଟା ବି କୁହାଯାଇପାରିବନି। କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଡିପ୍ରେସନ୍, ସେଠି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହୁଏନି। ଆଉ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡରେଇ ଧମକି ମାରିପିଟି ଜଣେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖୁଆଇବ ବା ଜଣେ ତାଙ୍କ କେୟାର ନେଇପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମାଆ ବି ଆମର ଦୋଷାରୋପ କରୁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମୁଁ ଯାହା ଫିଲ୍ କରୁଛି ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆଜି ମୁଁ କେଉଁଠି କମିଟ୍ କରିଦେଲି ଯେ ମୁଁ କାଲିକି ଯାଇକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବି। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ଫେମସ୍ ସିଙ୍ଗରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ମିନିମମ୍ 6 ମନ୍ଥ ନେଉଥିବେ ଟାଇମ୍ ଲୋକ, କି ଅମୁକ ଡେଟ୍ରେ ଆମର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ଆସିବେ କି ନାହିଁ ବୋଲି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ କମିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କମିଟେଡ୍, ମୁଁ ସେଇଠି କମିଟ୍ କରିଛି, ମୋ ପାଇଁ ଏତିକି ଲୋକ ୱେଟ୍ କରିଥିବେ ବା ମୁଁ ପଇସା ନେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଯାହା ହଉ ପଛେ ମୁଁ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ତା'ର ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ କିଛି ବି ନୁହଁ ଯେ ପଇସା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋଭ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଥିଲେ, ନିଜ ଦେହକୁ ଜଗିଲେନି। ମେଡ଼ିସିନ୍ ନ ଖାଇବାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ କାରଣ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛି ଯେ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ନା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ମଣିଷ ଯେଉଁଟା ଭାବୁଥାଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଚାଲିଥାଏ। ସେ ଗୋଟେ ସର୍କଲ୍ କରିଥାଏ। ମାନେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଡିପ୍ରେସନ୍ଟା ମୋ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, କି ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଅଛି, କି ଯାହା ପାଇଁ ବି ଅଛି,
मो माइंडटा से लोक को खोजे कि मो माँ मो पाखे रहिले मो माँ मो संगे ये कथा हेले मु डिप्रेशन रू बाहर जीवी हुए तो तांको डिप्रेशन परिसीमा केते बाट पर्यंत थिला कहा पई थिला से तो आमे जानिनु जेतले फुलफिल हेई पारेनी से चिड़ी जाउथुए निज उपरे भगवान को उपरे जीशु को उपरे जहा उपरे भी हो चिड़ी की से माने तांको लागुथो जीवन रे बंची गाउछ लाभ ना ए मेडिसिन खाइबी कोन न खाइबी कोन मु शेष पर्यंत मु केवल गीत गाइबारे मते खुशी मिलुची मु गीत गाई गई चलीजी हुए तो से भाभी नथिबे एटा मोर शेष किंतु तांको शेष प्रोग्राम आपण देखंतु तांको देह एते असुस्थ थिला जे से ठीक से गाई पारु नाहंती गीत किंतु से जहाँ भी हो सी गला परे तांको पाई आमे आकु दोष ताकु दोष से तांको झियो को निश्चय कोट ना कोटी मने पकाउथिबे तांको वाइफ को भी खोजुथिबे आउ तांकर गोटे टेंशन नथिला तांकर तांको बापा नथिले तांको सान भाई नथिले तांको विडो मदर थिले तांको वाइफ तांको झियो तांको पाखे रहु नथिले माने तांको मामू भी एक्सपायर कर जाइथिले अल्प दिन हो माने लॉट्स ऑफ टेंशन्स वर देयर तो सी एक्चुअली को ये टाइम दे के गति करथिले सेटा से ही निजे जानती तांको ब्लेम करके किछि लाभ नाही हुए तो आमे बाहर लोक हिसाब रे बहुत क्लोज लोक हिसाब से जमी अनुभव सार तांकर बहुत क्लोज थिले सी ओनली तांको बुझे पारुथिबे बा तांको सजेस्ट करि पारुथिबे अरे तू देह देखा कौन बट से टाइम रे मन ना रेडी न थाए कौन सी जिंस एक्सेप्ट करबा को ताको भल लागु थाए हां मते जणे ये एते भल पाउजी बोली मते सजेस्ट करूजी बट मु आ कथा को सुनी कि मेडिसिन खाई देबी कि कौन से टाइम रे इच्छा ही हुएनी सेटा हेइछि तांको सहित मु जा जानि पारुची किंतु से चाहिथिले से टू ओवरकम करि पारे थांते डिप्रेशन रो डिप्रेशन को ओवरकम करने पे हुए तो से ड्रिंक्स कर देइचंती कि कौन से टाइम रे हालुसिनेशन हुए मु सुसाइड कर देवी मु एमती कर देवी मु बंची किछि लाभ नहीं आउ सी ना बहुत गोटे इमोशनल पर्सन थिले कहीं ना गोटे सेलिब्रिटी लाइफ रे बहुत नेगेटिव कमेंट्स आसे बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आसे लोकंकर एते छोट छोट नेगेटिव कमेंट्स को देह को नबा कथा नुहे नेले माने मु सेठी अटकी जो सी तो बहुत हायर लेवल सेलिब्रिटी जने थिले तांको लोक जदी स्टेज ऊपर को किए कौन एटा गा सेटा गा कहले भी तांको हट होतिला से गोटे इंटरव्यू कहछन्ती मते सेगुडा बहुत हट होउची तो से जदी एई बाहर लोक मान को छोट छोट कथा को देह को एते नौथिले तांको निज भितरे बितुथिबा कष्ट तांको झियोठु दूर रहिबा बा सेटा तांको केते मात्रा रे कष्ट होतबो सेटा से ही जानिथिबे तो तांको पई आमे खाली प्रार्थना करबा जे से जोठी थांतु बहुत भल रे थांतु मु तो मो मन को या कहि बुझौची जे से केबे मरी परिबेनी गीत समस्त गाउचंती जो माने गीत गाउचंती गीत रे जोठी जो हरकत हवा कथा करि दउचंती बट ह्यूमन्स अगर जो गाउले एकदम फील कर गाउले गीत बहुत टची लगे आम आम निज सहित रिलेट करूँ वॉइस रे बहुत हिलिंग पावर अच्छी जोटा कि समस्त वॉइस रे न थाए आज्ञा तो से गीत गुड़ाक आम आम परवर्ती पीढ़ी ता परवर्ती पीढ़ी केते पीढ़ी पर्यंत अमर होकर रहिबो तार तो किसी हिसाब नहीं तेणु से अमर से केबे मरी पारिबेनी किंतु तांको पाई बाड़िया पिटा है कि कहारी दोष नथिला एठी जी जहाँ जगह ठीक अच्छी हाँ एतिकी ये टिके कोटा कोटी कहार कंप्रोमाइज करिया वाइफ कथा कहूँ श्रेया मैडम जदि ठीक अच्छी घरे समस्त झगड़ा हुए टिके जदि कंप्रोमाइज करिकी से कौन चाहूँगी इगो इगो जे नाई से मत एमती करथिले मु कोन पई तांको पचारिबी कि कोन से जो जिनसटा सेठी बोधे टिके लैक कला अदरवाइज मत कहारी दोष देखा जाउनी तांको माँ भी से गोटे रील्स रे कहिचंदी सी इज द बेस्ट डॉक्टर फॉर मी सी इज टेकिंग केयर ऑफ माय स्किन तो बहुत भल पाउतले से तांको माँ को तांको माँ भी कौन से माँ तांको छुआ को केयरलेस करके छाड़ी दियंतिनी जहाँ करछि करू मु सुनिबिनी बोली जोटा भी से हॉस्पिटल जदि कहइचंदी कमेंट्स मो जुम्बा क्लास बंद होची से बिलीव कर पार ना जे मो पु एते खराब स्टेज को पळेलाणी
कि भाभी न कि सी मते काली छाड़ी के पळेइबो नहले ईच एंड एवरी टाइम इच्छा हबो मो पुओ सांगरे बंची थांती कि तो मार केबे भूल नथिबो आ जो भाई भाई को भी खराब लगुव जे मु तो से आमे आमे को कहीं माँ दोष दौरान से माँ को असभ्य भाषा यूज कर देइचंती भाई को इमोशन भी बुझार जेहेतु सी भी कही सर को कि आपण टिके आपण हेल्थ रो ये नियंतु सी जदि जी शो करवा लोक से नाई मु जीबी तमे कर से ऑर्डर दौरान ना से कौन ऑर्डर मानुंट से ऑर्डर दौरान से मैनेजर हो पीए हो जहाँ भी जहाँ को भी हो तो से माने तो तांको ऊपर नुहति ना प्रेशर करें ना ना सर आप जीवेनि ही सेम तो कहींपारे तो से माने तांको काम ठीक कर माँ भी ठीक जत्न नवा कथा नहीं जी भल पाइबा कथा पाई क्या दोष न देकी ह्यूमन सागर सार को आम सबुदिन मन रखा से गोटे बहुत भल सोल थे दोष तर एतकी मु जहाँ एनालाइज करुँची बहुत इमोशनल पर्सन थे बहुत छोट छोट कथा को बहुत अधिक से घरे की नहीं निज भितर जो कि डिप्रेशन भितर बाहर पड़े चेष्टा कर बहुत चेष्टा कर शो कर न था कंडीशन रे लास्ट पर्यंत से लड़ी निज सहित से इच्छा हुए डिजीज लक्षण किए कौन कर जहा हो लाइफ टाइम भितर जड़े जी गीत गाई पार्नि भगवान हुए तो एतिक दिन आयुष भितर कहीदे कि तोर टार्गेट फुलफिल कर आम मो पाक पलैया तो से बहुत गीत छाड़ी जाइए जो गीत आखि बंद करके आपण मैंने शुणवे आपको जो भल लगुच मैंने ह्यूमन सागर गीत तो लॉट्स ऑफ रेस्पेक्ट कुछ कहबार बट झगड़ा छाटी है सोल को आउ कष्ट देवा उचित नुहे मो मत थैंक यू।